Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humawad, Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, sulod sa ikatulo nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, Abril 20, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghan sa iyang mga tinun-an, nakadungog niini og miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana. Kinsa bay makasabot niini? Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan, mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu o kinabuhi. Apan pipila kaninyo, wala manuo. Nahibalo si Jesus, sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mo tuo, o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako, gawas kon itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya, ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napunog duha ka tinun-an. Ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo mayong adlaw kaninyong tanan. Karong panahona, more than ever, ang kalibutan daw nahimong mamingaw na kaayo. We may have noticed many such noises sa kalibutan, but I say this with deep thought. The world has become lonelier than ever. Technology, social media to be precise, karong panahuna, yes, it has connected us to more people, daghang mga tao, but paradoxically, it also disconnected us from those who are near us, to the ones who really matter in our lives. We are now on our devices, kung magabantay mo, almost all the time. Murabag dili mabuhi ang tao karong panahuna kung wala ang ilahang mga technological devices. Labaw pa og dugang paniana, recent studies, mga pagtuon nga bag-ulang yung nigawas, have shown us that there is an increasing number of depression and suicide cases among young individuals karong panahuna. According to the studies done by the National Youth Commission, mga tuig 2020 to 2021, 26% of the young people today think that life is not worth living. Nagunahuna sila ba nga wala na ilami nga puhian ang kinabuhi. And 14% of them, anang 26%, think or consider committing suicide. Kaya nga wala lagi maragwa na ilami ang kinabuhi. Dugang paniana mga igsoon, there is a growing number of young people today, karong panahuna, students and professionals, mga young professionals, who admitted that they have abandoned the faith. Di ko kalimot atong didto mi sa a year ago, didto mi sa Manila for the Couples for Christ murag kining anniversary convention nila dito sa Manila. Timing sa ito nga naglinog samtang dito mi sa SMX.
naglinog og ayo tungod sa Mount Apo man tingali to no sino na to nya Father Jason Laguerta ni present siya og situationer no mahitungod ni ining mao nga scenario where people, young people, mga estudyante uban pang mga bagong young professionals, they have abandoned the faith no. Well, we don't know the exact reason. Maybe tungod kay they have found kining the church boring, or the persons in the church who have hurt them in many ways tingali no. We don't know that exact reason. Kung natay mga rason nga ginagmay, that's only a parcel of the truth. So kinahitabo no, what has happened? What have we become? Whether there is a connection sa loneliness sa kalibutan karon o yan ang loss of one's faith, we have to admit that there is now, today, a general sense of existential disconnection with ourselves, with each other, and most especially, a disconnection with God compared with people decades ago. No? Lahi ra gyud. There is a certain loss of zest for life. Murag wa nay gana mabuhi. Nawala na sad ang moral compass sa mga tao. And nawad-an sad og purpose ang kinabuhi sa uban nga mga tao. We have to admit that we have lost sight karong panahona of what is truly important in our life, of what truly matters, and of what we truly cannot live without. Pero nawala na. Nawad-an na ta og kanang rason nganong importante ang kinabuhi. Nawad-an na ta kung unsay mas bililhon sa kinabuhi. Og nawad-an na ta sa paghunahuna sa hinungdan nganong di gyud ta pwedeng mabuhi. So something that we cannot truly live without. Nindot kayo ang ebanghelyo karong adlaw mga igsuon. Well, this is a continuation of the discourse of Jesus regarding him as the bread of life. And yesterday we heard how the kining mga Hudiyo nahagkahaling no sa ilahang hunahuna kasing-kasing panangbingkil o kalibog ang mga pulong ni Jesus. Like, oh, how come this man can give us his body and his flesh and his blood as our food? No, saan mo ning tawhana paghatag sa iyang lawas ug dugo ron tong kanon. And today, diha sa ebanghelyo, many of the disciples of Jesus, those who have followed him, sugod sa sinugdan sa iyang ministriya, have left him. Wala na gyud mo mibiya na ug wala na gyud mo kuyog niya. And so then Jesus today Jesus asked Peter today, ikaw ba kamupod mubiya ba usab kamo nako? Pero nindot kay tubag ni Saint Peter dinhi mga igsuon, Simon Peter. And I think murag pahinumdom nato karong adlaw, karong panahona sa kung unsa o kinsa kayo ang importante sa kinabuhi. Ingon siya, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Nindot kayo nga mga pulong. Asa man mi moadto, Lord? Ikaw man ang nagbaton sa mga pulong naghatag sa kinabuhing dayon. And we have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Nituo kami, ug nasayod kami, na ikaw ang balaan nga Diyos. Si San Pedro na mismo karon mga igsoon nagpahinumdom kanato of what truly is essential in our lives. Si San Pedro nagpahinumdom kanato kung kinsa gyud ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Peter is reminding us that truly we have nowhere else to go. Wala na tayo lahing paingnan pa. Wala na. In order to have deep meaning in life, lasting purpose, joy, diha ra gyud sa kiliran sa Ginoo. So karong panahona kung nibati nga murag nawad-an kas paglaom sa kinabuhi, come back to God. Balik sa Ginoo. Balik sa pagampo, balik sa pagsimba, balik sa pag-alagad niya. We may have lost direction in life.
We may have forgotten what is truly essential, or worse, we may have gone away from God. Nagpalayo na tayo sa Ginoo. But today, in the Gospel, we are reminded that only in the eternal God do our souls find rest. Murisound unta karong mga adlaw mga igsoon ang awit nga my soul finds rest in God alone. Dinut ka na nga kanta. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Akong balikon. Peter today in the Gospel reminded us, only in Jesus do we find meaning, joy, and purpose. In Him do our soul finds rest. So come back to Him. Mga igsoon ko diyan ni Kristo din hinalang kukutob. Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod nato nini atong programa. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta kanato dinhi ining atong inadlaw-adlaw nga pagpaambit sa pulong sa Dios uban namong duha ni Archbishop Martin Humawad, tong talahuron nga asobispo dinhi ining pamalandong. Salamat kay ninyo sa mga nagsunod nato, mga suking tigpaminaw diha silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Good morning ug happy weekend kaninyong tanan. Sa mga nagsunod nato ining programa diha sila mga panimalay through our radio o diha sa ato ang telebisyon. Salamat kay ninyo gikan diha sa Don Victoriano, dinhi sa Liluan, sa Bonifacio, sa Pangabuan, sa Tanggob City, diha sa Tabid, dinhi sa Bañadero, dinhi sa Tinago, dinhi sa Cathedral, dinhi sa Labo, dinhi sa Gango, paingon dinhi sa Clarin, sa Tudela, sa Sinakaban, sa Jimenez, sa Macalibre Alto, sa Katipunan, sa Aluran, sa Panaon, sa Talairon, sa Oroquieta, sa Lubezaina, dinis Plaridel, sa Luok, sa Baliangaw, sa Calamba, sa Pangdalaga, hangtod dinhi sa Concepcion. Salamat kay ninyo. Sa mga nagsunod nato nining atong pamalandong diha sa ilang mga social media platform sa Facebook, sa TikTok, salamat kay ninyo sa inyong pagsunod dining programa. Labi na gyud tong mga maabot nini atong Sibya bisan kon naana sila sa mga lagyo kaayo nga lugar ug dapit no dinhi sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Kaninyong tanan daghan ug daghan kaayo nga salamat. Ako pod nga pasalamat sa mga kanunay natong mga dangpanan no sa paagi nga bisan pagdili na sila ingnon direkta na sila kanunay nagtabang nato spiritually, financially sa mga paagi nga dili na nato maihap no. Salamat kay ninyo sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato. Sama sa akong giingon sa previous na akong pamalandong karong adlaw dinhi sa Concepcion i-held ang social action meeting no sa Archdiocese. Ani sila dinhi si Father Marvin ang ilang spiritual director nag-ingon nga duulan sa mga 50 kapin kun kulang ka mga tao sakop sa Parish Social Action Team sa tibuok Archdiocese ang muanhi karong adlaw aron mo apil sa meeting. Nangandam sad ta no. Salamat kaayo sa kining sakop sa Parish Pastoral Council in Concepcion pinanguluhan ni Nanay Luisa Turmis kang Brother Domingo Gayola sa Finance Committee, sa Legion of Mary pinanguluhan ni Ma'am Rovilin Ikaw, sa Sacred Heart of Jesus pinanguluhan ni Ma'am Girly Hinutan sa apil na sa pundok sa choir, sa mga kantora o mga lectors nato sa parokya. Salamat kay ninyo. Sa pundok sa mga batan-on nga maupoy nangandam nato sa venue pinanguluhan ni Ma'am Jeneline Luquias, salamat kaayo. Sa mga katikista pinanguluhan ni Ma'am Nanay Vilma Sincuniege, sa mga lay ministers pinanguluhan ni Brother Jaime Lumacad, salamat kay ninyo sa inyong kanunay nga pagsuporta ug pagtabang nato dinhi sa parokya. Ako pod nga personal nga pasalamat nga kang Kuya Sani o Ati Marites Uwaminal and family. Salamat kay ninyo no Kuya Sani o Ati Marites sa inyong makanunayon nga pagtabang nato dinhi sa parokya. Ako pod nga pasalamat kang Ma'am Daisy Brown no
tuwa karon sa US, no, sa iyang walay puas pud nga suporta para nato dinhi sa parokya. Salamat kaayo Ma'am Daisy, no, sa tanan nga nagasunod ining programa nga walay puas pud nga naghulat ini adlaw-adlaw diha sa ilang mga panimalay. Salamat kay ninyo, og personal pud nga nagtabang nato dinhi sa parokya, no, sa paagi nga di na po nato damhon, no, usahay moabot po, no, kalit lang, no. Salamat kay ninyo. Akong pasalamat gayud kagahapong adlaw, I was invited to give a one-day renewal seminar sa mga katikista sa Baliangaw. Lipay kayo si Father Edgardo Ponce tungod kay kanhi ay 40 kapin lang iha mga katikista kagahapon, iabot ng mga 60 kapin iha mga katikista, no. Praise the Lord kaayo. Salamat pud kaayo sa pag-imbitar, no, sa mga katikista diha sa Baliangaw, sa inyong pag-imbitar kanato, no, nga mahimong inyong uban sa inyong pagpamalandong. Salamat kaayo kang Father Edgardo Ponce nga padalhan ko niya og isda kagahapon pod para sa ato ang mga bisita dinhi sa bukid, o bulad nga kaning danggit nga boneless. Salamat kaayo Father Edgardo, no, sa imuhang kabuutan o kamaayo. Kinis Father Edgar, amigo gyud mi kaayo ani, no, sugod sa didto mi sa kolehiyo. Bisan og dili mi batch, magulang man sa nako usa ka tuig, pero suod gyud mi kaayo niya, no, murag kana bang we share the same kanang games, no, nga gidula bisan diha sa mga cellphone. Salamat kaayo Pads Edgar, no, sa imuhang mga pinanggaon kayo kinigsuon nga pagatiman nato dinhi sa parokya. Kini pud siya munay constant kaing mangutanan ako, napakay bugas diha, no. Salamat kaayo Pads Edgar, no, sa imuhang pagkaigsuon nato dinhi sa pagkapari. Sa tanan nga nagsunod ining programa kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Dinhi na lang ko kutob mga igsuon, ayaw kalimot ang pulong sa Dios ang ngayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kan sa mga dahon, bisan kunting init dili kayud malaya. Timpo sa ting bunga muhatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon, ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay. Igsuon.